Ka number lai spa lai pupra. Wan baru ko henmen ko para. Wan yaro jing is nei ba jing ha. Ka jing in klem jing dang klem jing kun. Jong utrayu bom jukun. Ngan yai wai yai ken ud ya utrai. La kamba ba unang le klem wai. Na sudaya maryang umudur. Sni usay ka perteya kiklur. Wan baroko henmen ko para. Wan yaro jing is nei ba jing ha. Ka jing in klem jing dang klem jing kun. Jong utrayu bom jukun. Lakak tin badu trai si junom. Ule hog yu baduk bashitam. Yu bas nganu ay bamu ay sa. Yu baridu batlodu yada. Wan baroko henmen ko para. Wan yaro jing is nei ba jing ha. Ka jing in klem jing dang klem jing kun. Jong utrayu bom jukun. Hakatang utpa berukun berunan simbakui. Amin. Kajing aye jung utrai jung Jesus Christ. Berkajing ye jung ublay. Lam berkajing ye slog jung nan simbakui. Kindon rangkat berti. Ranggat berpiru. Ko pera bangai beirau Christ. Hakane kapor. Ni aingu yaublay trakindrat. Nakabinda kajing aye berkajing kerku jungo. Ublay trakindrat da kajing isne jungo. Wo kerku yani malla kapor. वो आइलट यानी बंजाइट बराबर हकलुंटी जमो ला नीलों की बतलौट बड़नी याइट साकमा बुनसियन उबले ट्रैकिंड्रेड वो आइलट यानी बनकल्ला कबमोत बन वन पाइट साकलुंटी जमो वो आ यानी याकबनी डोन काम बन इमसु हकने कसला करते बट वो करकु यानी नाकलियां बपर हेनरी नीडे बन पेंडोन काम याकबे नी डोन nakabinda kaburong kakateng jongo Henry Bonsian ngela pendon kam ya kini kiai baro nakabinda kaburong jongi ngela klek ban kenmau ya ublay ngela klek ban yaid haklandi ka jinge ngela klek ban long ki bayisne ya ki baduk bad ya ki baramli nakane kadaw suanyi sedang ya kane ka jingi amas bakoy to kene pusan sipor sapan jipur jongi batong ina pan maaf na ublay nakabinda ki jingdu na jingi baro ngapla how ublay badan bor baro But happy ko henmen ko para. Banga lali pop shibune. Daki jing perkat. Badating daki kam. Badaki jingle klek. Daga jingle pala jonga. Daga jingle pala jonga. Daga jingle pala bakrau ye jonga. Namar kaca ngakrpad ya kamaria bakui. Kaba yaisa kate suti. Ya ke angan badere koi. But yapi ko henmen ko para. Banduwai nagapinta jonga. How try uble jongi. ublay badan bor baro unisne yani badianda ramap yakipo jongi unyalam yani shaka jingi bamjekod Amen. Ka number lai spa sao pusan. Try ken rat ko blaze ne yangi. Try ken rat ko blaze ne yangi. Cristo ma ko Cristo ra ko long penim jongi pe
isneyangi Kristo mabgo Kristo ram kunong penim jongi penim yangi Buram hublay shajrong Badakan del Jesu Haki ben riwaro Badon kaman babha Ngiyaya royame Nginang bagimane Ngiyay pendon burong Banis nguyame Ku try ku bless him neng Ku padon borbaro Ku kun marwe upa Ku try u Jesu Christ Ku kun lang bradu blay Bagi ki poperte Top yang kajing kerpan Tos ngel sene yangi Để tao mà mê ba khun Để tao mà mê u trai Uwe ba kritam Mà mê có Giêsu Christ Mà mê ba yai lòng lê Ha jing ya lòng ca wê Ba du mê sim ba khun Ha ka bura mục ba Amen. Cho nghìn nhà đuổi cho ai ko try ko blay jongi ba nyin yai ne barabor hak bale riu blay number kajingwan jongi kan pura janai tang hak ba shakri yami unong seng yakie kie ki baba ngepan yakane da utra yu Jesus Christ kun jong me ubayum bad ubasan cha rengkat bad me bad umen sim bakoi oi uble junom la junom Amen. Kajing Pulle Pananggung Kajing Pulle Naka Kitab Ki Power Ya Ka Tenga Bajan Janai Mano Bale Pangyo Kakam Kordor Panya Ki Maulenai Kadonur Utenga Junka Kashania Haka But Enwum Duna Jingyo Kaleba Yabu But Om Ju Don Jingsnew Baro Shilenter Kisni Junka Kawat Yawu Sai Ul But U Kenpad But Kasmat Tri Shibun Dakikti Kabat Yaka Jinkalain Sai Dakikti Kakam Yaka Jinkte Sai Kapiar Yaka Kikti Shaki Baduk Kanir Yalaki Ti Shaki Bakerdu Ka jingpu dur ka long ka baset syukur but ka jingpa briu haba thlor kloi tang ya ka kente ka ba thing ya utrai deipan yaro to ai kan yu ya ka bai inong jongki jingtre jongka but ye ki kham jongka kin yaro ya ka ha ke herdo Kakti nuble, ni singongu ya buble. Nakasam chispa arpapra kanambar praspa sapulai. Sulongu bril, uba shepting you try. Utabaya Lenti Jongu Men Suk Men Yai Man Pa Bahu Bahai Men
jong kik ti jong me su long u bril u ba shifting you try u ta ba ya ya kilin ti jong u kat nga jong me kan long ku je zo wan ku mu di so wan say so ha po yin jong me su long u bril u ba shifting you try u ta ba ya la kilin ti jong u ki kun jong me ki long ku shaloi di ku shaloi do li balung sao long me jong me su long u bril u ba shifting you try u ta ba ya la kilin ti jong u ku maker ku you bril but you try na si yon ba ro shifta un ker ku ya me su long u bril u ba shifting you try u ta ba ya la kilin ti jong u Kajing pulle baar. Kajing pulle naka city panan kongu Paulus apostle Shaki Kristan ha Thessalonica. Shapang ki por bat ki ain ko baraba bangai. Gimda don kam panto shapi. Namar pitip ba balas ni jomutrai kanwan. Hum u nong tu min mait. Tik hamar ba kibriu ki wong. Ka sup ka sign but ka sngai du. Ka jingjot kan wang ngat kendit halor jongki. Kumba lap ka jingsu kum ya ka kente but in light. Pim long ha ka jingdum ko para. Ba kata ka sni kan lap kensan ya pi kum u nong tu. Pibaro pilong ki hum jongka jingshai but jongka sni. Ngimdei ki jongka jingdum lamne ki jongka mit. Namar kata tungin yotia hum kibe but Henry ngin peit ma but ngin le tibrio. Kakti nuble ngi senyongu ya buble. Why, Alleluia, ya Israel. Why, Alleluia, ya Israel. Why, Alleluia. Why, Alleluia. Why, Alleluia, ya Israel. Pilong balak bansanya hagikam ke berit kumta ngan pen kampi api hagikam ke jam ke bakrau. Why Alleluia ya Israel. Why Alleluia ya Israel. Why Alleluia. Why Alleluia. Why Alleluia ya Israel. Try undon rengkat betpi. Rengat batpi ru. Kajing pulle naka gospel bakwe katung umate years. Kaburung hami kotrai.
Ujisu ulayatu halaki sendran ya kaneka farsi. Kahima beneng kasrim ya ubri ubalajan mi naging banleg jingleg. Ulakot yala ki sakri. Badula pen county haki yala kaspa hajar. Ula ai ha uwe pa uwe katung kasap jongki. Ha uwe ula ai santalan. Ha uwe pat artalan. Sa ha uwe pat shitalan. Nangta ula lekno. U sakri ubalayo santalan. Ula lek kai bad ula yo nong sa santalan. Kumjo sakri ubalayo artalan. Ulayo nong sa artalan. Handre sakri ubalayo si talan. Ulalek no ulati ka tiliu haka kendau. Bad ula buri yaka. Slam hadian ukanrad jong kita ki sakri ula wan pai. Bad ula yakin yedia badki. Wo sakri ubalayo santalan ula wan ai sa santalan. Pila ayanga santalan ko kanrad ula om. Pe ngala kamay satan santalan. Shabash ko sakri basmat bat babaha. Ula om u kanrad jungo. Pilong ubala ban shania hakikam kibare. Kunta nganpen kamti happy yakikam kijam kibakraw. Ale rum banyak menlam bad ukan rajampi lawan sakri ubalayo artalan bad ulaong pila ayanga artalan ko kanrad pe ngala kamay sa artalan shabash ko sakri basmat bad baba ulaong ukan rajongo pilong ubala bansania hakikam kibare Kunta nganpen kamti happy yaki kam kijam kibakraw ale rum banyak men lang badukan rajumpi nangta lawan sa u sakri balayo si talan badula om ko kanrad ngati ba pilong ubri ba perking pi word nakaba pimsam latum bad pi cake nakaba pimsam labet ngala kawit kunta ngalalek buri yakatalan jompi hapo kendaw sim kaneka pesa jompi ko sakri jaipude badbam larkam laong ukan rajongo pilati banga ot nakaba ngamsem tung bar ngake nakaba ngamsem bag te piladei ban ai sud yakatun ka jonga bar nganjin dalayo barka sud barka rai enda ngala wan pai te minta tokni no nau yakata-katalen bar ai yaka hauto ubadon sipotalen naba hautau badan yang dang ai shu bar upau pahai handre hautau bamdon wat yaka kendian ba udon and kino nau ya une usakri bamlar kampat to shop no yawo sabar hakajingdon hangta and selenyar but kriyat bniat ka gospel utrai Kajinyalo yame ko Chris ko para bangai bayar hau Chris mendakas ni hakijing pule baro ni ios ngau sapang kejinging juni ni war yak babha
bade ngi kwa bandon ki babha ngi kwa ba ka ngi kasam jungi kasno ka tau jungi berkari jungi kine baro ki dei bandon ki babha nomor ba lada ngi dak dak jingba ka jingi jungi ru kan long ka baso ujisu uika yangi kumno nyila banshem ya ka jingsu ha ka jingi jungi haba ublei ulatau yangi ula a yangi yakbe ni don kam ban yimsu ha kane kasla perce shua ublei ulatau ya kibri ulatau ya ka perte baro kawai ulatau ya kiding ya ka ya ka jingshan ya ki sim ya ki mrad ya ki doka ya ki baro nomor ba ublei ulatip ba kibri ki don kam yakine ki baro ban yimsu hakane kasla perce enda ledak taw ya ki baro hak ba kaddo ublei ulataw ya kibri kenang ba kin yimsu hakane kasla perce Henry kibri kimju pendon kam ya kine ki baro na kabinda ka jingba jungki ban yaro ber pendon burum ya ublei ki long ki ba jaipide ki long ki ba bishni ki long ki ba yai sakma ki long ki ba kwa ban yai katba mon na kane ka daw don ka jingya kulmar na kane ka daw em don jingso na kane ka daw kibri ki shem jinge bar ka jing sitom ha ka jingi juki ujisu ohika yangi kumno ngidei ban yim ha kane kasla perce lengba khabai ka farsi ha kane ka farsi ujisu wong sapang uwe ubri uba riuspa ubri uba ledon ka jaka ka ba kam he ban yaki per kibri ula don ka hima ulong usin une ubri shua u late no na ka hima jongo lese ula kwa ban late kai ula kwa ban pe yaki jaka ki we pat na kane ka daw shua ula mi na ka hima jongo ula kor yaki shakri jongo bad ula pen kam ti haki yala kaspa ka hajar ula ai ha wei po wei katpun ka sap chonki ula ai ha wei po wei katkum ka sap jongki ha wei ula ai san talent ha wei pat ar talent sa ha wei pat shi talent namta ula late no ko pera bangai bayir hau kris ha kane ka farsi habani puson ngelaban sngotu kane kade sapang ka jingi ublei ula taw yangi bad ula a yangi kaspa ka hajar katkum kasap jungi ula ai hakti jungi yaki talent katkum kasap jungi ngedei ban pendun kam ya kane ka talent ya kane ka spa ka hajar ba ublei ula ai hanyi ngedei ban pentre kam ya ka ba ublei ula ai hanyi na ka binta ka jingba jo kane ka percei ba na ka binta ka burum jongo ngedei ban pendon kam yaki ngedei ban pendon kam yaki ha kalangti ka babha ha kane ka farsi
Ujisu uang, usyakri ubalayo san talent, ulale kai, but ulayo nong sa san talent. Kumjoro usyakri ubalayo art talent, ulayo nong sa art talent. Hakajingi junyi ngidai man puson, kumno ni le hakajingi junyi. Ublay ula ayangi yaki talent baper, kumno ni pendon kam yakine ki talent. Ublay u ayangi yaki lat ki lentri baper, ban penim yalade, but ban penim yaki veipat. Kumno ni pendon kam yakine ki lat but kalentri ba ni iyo na ublay. Ublay ukwa ba ngidai ban yimsu akane kaslapate. But ula ayangi yakabani don kam ban yimsu akane kaslapate. Ula ayangi kitti kitchat. Ublay ula ayangi yakikmar ki score. Ublay ula ayangi yaka jaka. Yaka ing kasem. Yaka snong katao. Ublay ula ayangi yakabani don kam. Kanang ba ngin yimsu hakane kaslapate. Kandre ngidai ban perkat mentra kumno ni pendon kam. Yakine ki baro yakaba ublay ula ayangi. Usyakri ublay yo santalan ula lay kai bad ula yonong sa santalan. Kumjoro usyakri ublay yo atalan ula yonong sa atalan. Handre usyakri ublay yo sitalan ula lay no ula ti katliw haka kendel bad ula buri yaka. Ko para bangay bayir hau Chris. Hateng kine ki langur. Mangi pade ni don hamno hak kajaka jongno. Kane ke ni dei ban perkat menta. Slam hadian ukan rajong kita ki sakri ulawan pai bad ula yaken ya dia badki. Usyakri ubala yo santalan ula wan ai sa santalan. Bila ayang a santalan ko kenrad ula om pe ngala kamai sa santalan. Haba ula penpau hakmat u kenrad ba ula kamai sa santalan ula kemen. Bada ula om shabash ko sakri basmart babaha. Pelong ubala ban sania hati kam kibarik. Konka ngan pen kam ti happy yaki kam kijam kibakrau. Ale romban yakman lang badu sakri jompi. Ublay ukwa ba ngidai ban pendon kam yaki talent ba ula ai. Bad ngidai ban pendon kam yaki talent ba ula ai hanyi. Nakabinta kajingim jungi bad nakabinta kaburom jongu ublay trakan. Une usyakri ublayo sa santalan. Daka jing tresitom jongo. Ula wandra ka jing kemen holiday. Bad ula wandra jing kemen how can rad jonguru. Ukan rad jonguru ula kemen haba ula yosngau. Ba usyakri jongo ula kamai bad ula yo sa santalan. Kumjoro haka jingim jongi ngidai ban tresitom. Ngidai ban tresitom bad ngidai ban tur saprang haka jingim jongi. Habani tresitom barnye tur saprang haka jingim jongi. Ngen iyo ka jingkeman holiday. Yime ipa jongi kin sakman. Ki paralok parajor jongi kin sakman. Ublay trakan rad un sakman. Namar ba ukwa ba ngidai ban tur saprang haka jingim jongi. Handre hakane ka parsing layos ngau. Oi ubri ubalayo tangsi talent. Umju 3 ban iyo se si talent. Handre ulati katliu hak kendau bad ula buri yaka.
Ya kita ba uble ula ay yang ngide ban pendon kam ladangim pendon kam yakine kita nimla ban penbah ya kata ba uble ula ay yang nimla ban tur saprang ha kajing jungi ngide ban pendon kam ya kita ba uble u ay hani haba une ubri uban pendon kam ya katalan ba ulayyo yi ba kiwe par kibri kibalayo ya kitalan na ukandra jongo kila pentre kam kila kamai bar kilayo bun kitalan une ubri ula don kajing par kai holiday ulas no tu ba day kajing bakla jongo ba unju pentre kam ya katalan ba ulayo andre unkwa ban pediang ya kata kajing bakla jongo penban ulawong yau kendra jongo ngati ba pilom ubri ba perking piwot nakaba pensem latung but pinkay nakaba pensem labda ha kajing junyiru kajiakum kanikarko ngiti kadno imei pa jonyi kitre sitom ben pa yani yala kikon sa school haba ki le school benkan kim ko ban le ki yam hadian pat ki le haba ki stang ban le sisnam arsnam lesnam hadian pa ladai ki fail ha kano ka class kintre ban le ha kata ka par imei pa jaki ki bitar berki paya ki but don ki brio don ki kanna lakataru kim ko ban le school ki pep ya ka school ki sange no ya ka ji kule joki hadian bun ki snap haba ki yoyi baki para school kibela kule kod kibela tur saprang kelalong ki officer bahe ki o ha kata kapor yime yipa kim aidad yanga ban kule kod lada kira pa yanga sa school ha kata kapor lese mangaro ngar salong wayu officer kum kini ki para school jonga kim je perkat badai maki kain kintre ban le school handre mendaki ime yipa kimpa yaki sa school handre nyiti ba ime yipa jongi kila pa yaki sa school kila bitar baki ban le school handre lakataru kimtre ban le school nomor ba lese ki sngaw larai handre yime yipa jonyi ki perkat barabor sapang ke dingim jonyi lechai lesisni ki tip ba ngidei ban krekod ba ngidei ban tracy tom ban tur saprang hak ke dingim jonyi leda ngimla ban job sisian arsian ro ngidei ban tracy tom ngidei ban persang bad ngidei ban tur saprang kane kalau kabadul kam na kane kadau imei pa jonyi ki penbor yangi teng ki bitar badni tenang ba ngin leba haki ki baro une ubale yoshi talent bolong ubri bajai pde unko bantre na kane kadau ulati katli hak kendau bad ula buri ya katalen ba ula yo na ukandrat hadian pat ula ong kumno ula ong hau kandrat jongo ko kandrat ngati ba pilong ubri uba perking pi word nakaba pimsem latong bad pi cake nakaba pimsem la bag
kane kandai ka jimba klajo kandrajo mo nomor bau kandrajo mo ula ayau si talent dei ka jimba klajo okay kandai ungkwa berpiang ya ka jimba klajo mo na kane ka daw uang ba kane ka dei ka jimba klajo mo kandrad king uang u kandrad ulong ubriba perking uba word nakaba umshim latum baru ukay nakaba umshim labek ukan rat pade ulas ngap yakaba ushakri jumo ulakren nang dapat de ukan rajungu ulang ngala kawit kunca ngala leg buri ulang une sakri ulang ngala buri ya katalen jombi apo kendau sim kane kapisa jombi ukan rajungu ulang ko sakri jai pudi badbam lakam उन्हें सकरी उलोंग उबरी उबा जाई पड़े उलोंग उबरी उबम लड़काम नंबर बा कुंबा कील पे की सकरी के लले माउरो उड़े बन कमाई सा शी टैलेंट उड़े बन पेंट्री काम या कने का टैलेंट बा उलैयो हंड्री Nomor ba ulong ujai pede ulati katli hak kendau bad ulam buri ya katalan ba ulai ta ukan rajongo ulas no tu sapang une ubril bad ula om ko sakri jai pede But bamlar kam piti ba nga word nakaba gamsem tum but nga ke nakaba gamsem bed te pilade ban I should ya katin ka jo nga but nganjin dalayo but should but try enda nga 1.5 uladon kalat haba ulayo yaka talent lada ula pentrei kam ya kata talent ula baniyo sak kave ka talent ula baniyo gun ki talent kumba ki pe sakri kelale ke pe sakri pade kila pentrei kam ya kata talent berkila kamai bun ki talent kung kane karukom une ubriru udai banle Henry nomor ba ulong u sakri u bajai pede bad bamlar kam eye ulati tli hak kendo bad ula buri ya talent hamta kabanyi puson sapang kane ka parsi ngedeban perkasi por sapang ke jinji ublei ula ayangi yaki talent bakar ngedeban pentre kam yaki to ki talent nakabinda ka jing bajungi nakabinda ka jing bajung ka ing kasal jungi nakabinda ka jing bajung ka sno katau jungi but nakabinta kaburom kakating jung ublay try and try ublay ukwa ba ni pentre kam yaki talent ba gilayo but ni tur saprang hakating jungi but haba ni tre katkun kamon jung ublay
unker ku yangi susu. Ko para bangai beirau Chris. Ha kane kasni. Kan bagi terwa ya kane kejingnya mas bukui. Ni dua karpar ya oblate track and red. Ba un yarap yangi. Ban pentre kam ya ki talent ba ula ai khani. But dak ba pentre kam ya ki talent ba uble ula ai khani. Nila bantur saprang hak jingim. But dak ba tur saprang hak jingim. Nila ban yaro berpendon burung ya uble mandakapor. Yen yaro ya Jesus Christ Junom la junu. Amen. Nakanamba lies pa ndripuway. Nanye juble upadon bor. No talk of them but God can do. Nanye jukun marway tongu. Utra jongi ujisu Christ. La punya uda umensim. La kana marite soti. La shale besha sanarpna. Bala shayam namatongi. Hasni balayula mipon. Hadin kata ukil shabneng. Usyong akakamon upan. Unwan pan bishar yangi. Nangeda umen silbakun. Habalang katolik bakun. Hajima pobajing mipan. Bada jingim kamam jilkun. Amen. Tungnya dua hau beli pajungi bakwa ba mani baro ini adon rangkat lang badu nak binta pap kujungi ubisha jungi kilindo bercikatikis ba kinan songtai lano bantri nak binta kajing pening jongka kanhon lang road jongki ni kapar yame ko try Ikar parya me ko try. nak binta kane karambe kersan jungi ba nyindu penmi kiso ka jingya il markeliam ka jingkit kia naka benta ki hemmen ki parajuni ki bakardo but ba enmi ki jinkot nadang ki kun jungi ni karpar yame ko try Ikar parya me ko try. naka benta iwe piwe nani ba nyindu new ya ka jingim jongu mensim kun kaspa ba kordor tam jungi but ban yale ban penne yaka ban penroy yaka man kasni ni kapal yame ko try Ikar parya me ko try. na kabenda kito kiba hatmir ke jinya ba yanda kila kala ko bamut na kipo kenduk up yaka jingwan ukan rad jungki da ka jingkman ni kapal yame ko try ni Parya me ko try. na kabenda kito baro Kibala plano na kane kasla perte ba uble trekendrar unmap yaki po junki bar unna yaki kajin jate bonje kod ni kapari me ko try Ikar parya me ko try. sange sipor bar 2004 hala kemensi nak benda ki jundor kam jungi komle pabran bor barong yayu yame nak benda kajingai bar kajin kar ko jungi kan trame ni aingo yame ha kane kasni na kabintra kine kibri kibashim benda ha kane ka program na ka kasi katli tv toker ku yangi baro potrai tokliang yake jingdo ay berkajing ka parjonyi but toker ku yangi katkung kamon jume ni pan yakane daw krus utrai jungi Amen. Kanamba jingwai lies pa ndriw kapra.
Shimko traiting im jonga, ngai tilut yala dehame. Shimbarokis ngi jonga, banan raya royame. Shimkine kikti jonga, bangan treitang dasi yame. Shimkine kikta jonga, ngan maria love yame. Shimkane kasur jonga, bangan raya rotang yame. Shimka bor berkajonga, bangan tiptang yame. Shimka spaka peljonga, shipi saru kamdei kajonga, kanta jonga midday, meu Christma isene. Toduai ko para pakai cigini ajonga berjongpi. Karena kapudiang pun kau ublei upabadan bor baro. To utrai unpediang yaka jingkinia na kikti jongpi. Naga binta ka jingyaro badka buram ka kerteng jongu. Ka jing mintro yangi badyaka balang bakui jongu baro kawei. Da kejingkinia ba ni dang cerwa ko try. To ai ba ni yai ni haka ba sakri yame. Bad hati kam ba bahaw. Ba top and kre hani ka yaka jinsu. Ni pan yakane daw Chris utrai jungi. Amen. Utrai undon rengkat betri. Rengat badpiru. To kenti yalaki donor. Ni kentu yaki sha utrai. To ngini ai mu ya utrai kendra dublei jungi. Ka shongkok badka dei. Kokpa badan bor baro berkublei unjekor. Kasahak banyak ai mu yame man kapor man ka jaka. Daw Yesus Kristus utrai jungi. Daka jingka ya Chris. La penka pat yangi. Daka jiksa sidom jungo. La pela kengi nakapor. Daka jimi pa jungo nakibayap. La penki yangi saka jingi batu mai. But enda uwan pai ha kaburom en pli yangi kajingkang saka hima beneng. Te namar kata lembar ki kanun angel. Lembar ki pait babneng baro. Ni pen bena ya kaburom jome dakaba yai om. Bakul, bakul dusrai, bakul dublei kipan, nembat pertai kidam, dan kaburom zombie. Rayo sana shadrom, rayo sana lemkun, rayo sana yublei junom. Yaro yutabawan, hakai kerteng utrai. Beneng bat pertai hidam, dan kaburon zombie. Rayo sana shadrom, rayo sana lemkun, rayo sana yublei junom. Dashisha melong bakuil ko try katame jonga jingkuil baro. Namar kata ni karpad yame to penkul ankandang yakine ki jintarwa jongi da ka bapa ya wensu jangme kum ka unje halor jongki. Bakindo kalalon jangi kamet batasna jam utrai jangi uji sukris. Haka por baladino yawo badala kaman snaba
ulat pliang ya kajing sasitom ulat sim ya opo badakaba ainu yame ulat dia yau badula ai halaki sendran uong to sim bato bam nakane pibaro namar kane kalong kame jonga yakaba yan aiki nakabenta jongpi Hakaju kerukom enda lala yabam ulashim yaka kori badak bai mbiang yami ula a yaka halaki sendran uom to shing bato di nakane pi baro namar kane kalong kakuri jongga snam jonga jongga jutang batamai bam jukor yakabe en penmi nakabin tajok pi bad jongki babon yakaben map yatipo to le yakane bankan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Katasin bangi bam yune upu bangi di nakane kakuri ni pemda kajing yap zombie kutrai lada du merwan namar kata ni ke pen mendra ya kajingnya perkajing pa jongo ni kerwa hame kotrai yau ko jong kajingnya badia kakuri jong kajing pening ni da aingo aidam namar malam ni yani ke babit bani hak ma jongme badman sakri yame dak bas ngari ni takpar yame ba ni ke bayi ben tra hakamet berkas namo kris ngelong ke bala peni chili kawe daumen simba koe to kan ma kotrai ya kabalang jongme khabala priya hasatla kapate bato penjarang yaka hakajinye Rangkat bad o Francis Uppa Baku jongi o Stephen o Bishop jongi bad baro kilengdo to kan mau lamru yaki kaman ki para sendrang badkinde kebala yotia dakaba karman yakajingi pat bad ya baro kebala klan no hakajing isne jongme to pudian yaki shakajing shai kasma jongme to isne yon ibaro nikat pariyame kanang ba rangkat badkamari keseti bakui kakmi jongoble o josa bakui do kurin jongka कि अपोसल बकुट बड़बारो की रियकुट कि वाला पेंस ngaba yame pateng la pateng ngendop long ki babit banyo bentalem hakajing bam jekot but ba nyin yaro bet pendon buram yame da ukun jame uji sukris dawu lembadu bad hawu kando hame uble ipa badan bor hakajing yalong kawe jame men simbakoi baro kabrom berkajing yaro junam la junam Amin. kumbala hukum yanyi daw nang pening bad kumbala hika yanyi dakapten uble ninot ban ong Kok pa jongi ubaha beneng kan long ka bakuit ka kerteng jongmi kan wan ka hima jongmi kan long ka mon jongmi ha ka kendo kumbaha beneng tro yangi mindra ka jingpam jongi ka bahala kasmi batoma yangi ya kirengkang jongi kumbangi rongi ma ya kibalasni yangi badwadia lam yangi shakajing penshoy hendrai to pilla yangi nakapasniu to pelak yanyi nyekat pad ko try nakijing sni bara hakajing smajong me to ajing sujing sai nakisni jongi kanang ba da kajing ara kajing sni jongme ngalai barabor nakapo bad ninyo jing ada nakijing jar bara khatba nyedang ak me lengti akajing karman bakoi bad kajing mat pa jongono peni jongi uji sukres namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor bad ka burom mintra bad junom la junom Kotra Jesus Christ, me berong haki apostle jengme kajing su ngai happy
kajing sejengah ngai happy wat page ekipol jengi Henry ya kajing juga balam jengme bada kajing sunjengme to ai haka ya kajing se ba kajing atili kawe katkung kamu jengme mami bai udah sensar junam la junam Amin. kajing se utrai kanan barabar rangkat bekti Renggat berpiru. tongnya terwa ya kada kajing su iwai ya iwai pa Ulam rod batlamu blay, bagi doki popertay, sgau sanayangi, ulam rod batlamu blay, bagi doki popertay, sgau sanayangi. Kulam rabat lemu blay, bagi loki poverty. I ding sugyangi, I ding sugyangi. hakmi ukulam rojumu bulay hakmi ubakitno yakipo kaperte sukito yakibalakot shaka jingkawa jomukun lamdor Ku kendron ngam shoho men wandu habo kaing jonga. Henry shu wong tang dak tin bat kamin sim jonga kan sa hiahi. Akanembal aspa atpemnyo. Jigim le ai namo jonga bagangam na kutrai klem do terwa akajigim samo wala ngadu kerdu hadu kasni kadu nama jombe na keka jigisnai nama jonga das namila tesai alodinga hikashito bansha yaradifna banba kadbagirai ganra nama jombe tu idolul bame namo jombe men simras madyaine kum ka jombe men simon jojoyne maklem jinle menle kanle badai bande nama jombe. tong inya duwai kokpa bahabneng ai baka yukaris ba ngilele niam kan pensmat yangi haka jin shakri yame ni karpad yame ya langba ukris utrai jongi Amin. utrai undrengkat betti Renggat berpiru. uble badan bor baro
uppa bad ukun bad mensim bakoi unkar ko yapi Amen. to ya leisu ka mas kalabai Ngesngyongu yawuble. Nakanambar sans pa arpeo. Kamjong me iba prabhutrai banenta bajunam. Kamjong me iba prabhutrai banenta bajunam. Kamarang kapemna ki kamba jome nai bat lor bat kasne kampela jome kam jome kiba prabhu trai banenta bajunom kam jome kiba prabhu trai banenta bajunom Nimede yunato badu blazongin Mikabar bajishai bajingin jongin Kam jome kiba prabhu trai banenta bajunom Kam jome kiba prabhu trai banenta bajunom kaburong awuppa badhaukun badaw mensim bakoi Kumba kalalo haba minengkum kumchimintra barbarabor jinom la jinom. Amen. kodon bakoi tam jisa To isene yangi. ko maria konang yarapi krista To duwai nagapinta jongi. ko joseph bakoi To duwai nagapinta jongi. ha kartang uppa badukun bad mensim bakoi Amen. enero yo jesus christ Jinom la jinom. Amen.